गिनती पहला बाब। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सेना के बियाबान में खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमायत की मर्दमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक करो। 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के जितने इस्राएली जंग करने के काबिल हों, उन सबों के अलग अलग दलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो, और हर कबीला से एक एक आदमी जो अपने आबाई ख़ानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। और जो आदमी तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं: रूबन के कबीला से अलीसूर बिन शद्यूर, शमाउन के कबीला से सलूमीएल बिन सूरी शद्दी, यहूदा के कबीला से नहसून बिन अमीनदाब, इश्कार के कबीला से नतनीएल बिन ज़ुगर, ज़बूलून के कबीला से इल्याब बिन हेलून, यूसुफ की नस्ल में से इफ़्राइम के कबीला का अलेसमा बिन अमीहूद, और मनस्सी के कबीला का जमलीएल बिन फदा हसूर, बिन्यामीन के कबीला से अबिदान बिन जदऊनी, दान के कबीला से अखेज़र बिन अमीशद्दी, आशिर के कबीला से फजीएल बिन अकरान, जद के कबीला से अल-यासिफ बिन दओएल, नफ्ताली के कबीला से अखीरा बिन एनान। यही इश्खास जो अपने आबाई कबीलों के रईस और बनी इसराइल में हज़ारों के सरदार थे जमायत में से बुलाए गए, और मूसा और हारून ने इन इश्खास को जिनके नाम मज़कूर हैं अपने साथ लिया, और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमायत को जमा किया। और इन लोगों ने 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीला और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपना अपना हस्ब नस्ब लिखवाया। सो जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसी के मुताबिक उसने उनको दश्ते सेना में गिना। और इसराइल के पहलोटे रूबन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रूबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। और शमाउन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शमाउन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक गिना गया। सो जद के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650 थे। और यहूदा की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक गिना गया। सो यहूदा के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 74,600 थे। और इश्कार की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक गिना गया। सो इश्कार के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 54,400 थे। और ज़बूलून की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक गिना गया। सो ज़बूलून के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 57,400 थे। और यूसुफ की औलाद यानी इफ़्राइम की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था,
وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے، اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ تو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے، اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے، اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے، اور عاشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو عاشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے، اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے، اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا۔ وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں، اور وہی اس میں خدمت بھی کریں، اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں۔ اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں، اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاونی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گرد گرد ڈیرے لگائیں، تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔